Sa kantikong spoken tutorial na namjakswa dalo anchang macronutrients ni gaman skirangem. Iya tutorial launching is kira namin kaparangara, proteins, fats, carbohydrates, macronutrients pa macros yarang cha anio ng chungmot kaparang uang. Iya no proteins, fats, aro carbohydrates-rang ko manchapam. Ayan chung macros ni gaman skir anio proteins sonya aba chinget halbate skir ang na. Tingko aba chingat kaparang diba bimang dakat kapade amino acid tanoa. Jen saluan chingni bein protein kong at na nangon iyan amino acid baksa apsa nanggurkani ganang. Iyan peptides bimang kong atam. Peptides nangrume polypeptides ko bimang at skaang. Polypeptides-rang nangrume rukomanti proteins-rang kong at skaang. J kai knirang ko aro beini jadorang kong atam. Jen saluan ching protein ko chaon warang bagpalong skaang. Warang ni Chobaigimin somayo rukomanti proteins-rang ni bimangona benegang skaang. Unon chonchonggpa peptides aro amino acid rang kong at skaang. Ndake ongon kusako talat kaman gata amino acid rang gatal protein rang kong at skaang. Hayan ching talbate protein ko Chobaigimin gaman yang skana. Protein ko Chobaigimin oknengo hydrochloric acid aro pepsin cha ba chinga. Iya mang protein ko knengate polypeptides aro mangsa amino acid kong ata. Iya polypeptides aro amino acid bibuk ni chenchon gaparangon na riyang skaang. Uwa no polypeptides pancreatic enzyme chik nang dapata ko manang. Amino acid aro kandagapa peptides bibuk ni pakmao dongrak skaang. Warang jakmano anchirango aro anchi jadarango napa. Wano jakman de gatalgapa protein ni bimangko ngata. Betam knengata ko gaman amino acids aro peptides bikaw na ba sokanga. Wano ni ko gapan beeni jadarango na swalat skaang. Anching ni been ngutang gatak proteins rangko knengata aro gatal proteins rangko aga. Anchingo protein ko chumong na manja. Uni gaman chunga gata protein ko salanti dengtang cha anirangko ni ko sangat na gata ama. Protein ni kam ka ani aro salanti na nangani ko changgapan tutorial ni yang skana mangen. Hai da ode fat so na rebas kana. Fat ko mongsong kapa bimang ungat kapara fatty acid tanoa. Fat dara carbon aro hydrogen chipakruwe nangrim gaman ua. Iya bakruwe jura regrekaman ko hydrocarbons ene mga. Fats ni bimang takan yara anching ni beeno may kay kam kaa uno pangchaka. Uko bak takani kadang fats ni bimang ungatan ni ko chusukata. Saturation ni gaman aganon iyan hydrogen ni hydrocarbon. Hydrogen J gata baa ugapan saturated fat ni baa ni baa. Saturated fats ko mongsong batanarakel, duto ni ko tarigapa bosturang been-rang aro gapan rangamat na ama. Anda kapa fats o hydrogens kolgranga jora ragrakaparango kapata. Anda ki yung obama ibakay matam biaposan hydrogen chikapatayo de fat pak takata ko manja. Matam mono unsaturated fats rang ganang jiyan di samang mang unsaturated carbon jora ungaya. Bada mo dongkapa sotponga % fat rang de mono unsaturated ong patrunga. Olivo dongkapa soto koni sochet % fat rang de mono unsaturated ong. Polyunsaturated fat rang unsaturated carbon ni jora ko bang batata. Mongsong bate yarang natok, walnuts, matam ganang kapa bachil, sunflower bachil aro unda kaparangoman bata. Fat ko chobayon uwa fatty acids aro glycerol ni bimangona tlangs kaa. Iyak nangata ni mongsong bate bibag chon gaba awong bata. Kandak gapa aro chon kal gapa fatty acid ni richu gamanang ancho na napangrana mana. Bakruwe jura gaman fatty acids tari tae kilomicrons kung ats kaa. Kilomicrons lymphatic ko na napanggen aro jol ancho nang rumegen.
Yarangan BN ko blakatan baksa BNO matem ko rakina dakchaka. Cha anio mungsong bate matgapa fat dara saturated aro unsaturated fat lang ongrong bata. Yan nama may na anching ansing baljoke dong na rokom dengtang fat gnanggipa cha anirangko cha na nga. Iya ko tiktak take do na rokom reket cha ani ko cha ani chisan matnaya. Yarango mangop chimonggimin bachel rakaparang aro to gnanggipa bachel tuchi matem gnanggipa natok PN narakel aro wanda kaparang. Uwa cha anirango matam o desaturated fats pa ako nagken. Matam rango de cholesterol donga. Iyan nam shangi jadi ongja anching jangi tang na cholesterol ko ba nanga. Cha anio dengtang rokom fat rang dongchapna nanga. Yarangara saturated, monounsaturated, omega-6 aro omega-3 fat rang a. Matam fat rang ko de cha anio komiat na bagal shang na ba nang ska a. Cha anio trans fat dongchapa ni chiba a sabisi ko ba ongkatat na man ska a. Agri play omega-6 ko cha ani chi aro ko midugay omega-3 fatty acid ko cha ani chiba be ena namja. Number strong kapa ratio de sa oni sa ano ayam. Polyunsaturated fat ko jakal tayo na kamrete joa chiba ba a sabisi kong at naman na. Fats ni bidung orong tabate agana ni ko absan series ni changgapan tutorial o nagang skana gataman gen. Haibon kami anjing carbohydrates ni gaman yang skana. Carbohydrates ko aba chingi bimang dakat kapade monosaccharide tan ong a. Monosaccharides to glucose aro fructose bimang sanong e dongani ko nagken. Disaccharides to sucrose aro lactose paksa na gegini monosaccharides nang reme dongani ko nagskagyan. Polysaccharides to baa monosaccharides nang reme dongam. Iya kon bringimin carbohydrates ne agana. Mesoke na jekai glycogen, starches aro gapan bachig gnanggipa bigrarang tongpaa. Yarangko batlek, gong, misi, meisurang aro gapan rangoba matna ama. Pangbata sumoyan anjing rakapa aro gnanggimin carbohydrate ko matnonga. Ramram gapa matdirang aro chingni gnangata ko matne chobayani sumoya monosaccharides ko ata. Jekai sucrose gnangata ko matnahon glucose aro fructose ko BNO napat na dakchaka. Matam carbohydrates jetake cellulose mandeni BN nang ok gnangata ko manja. Ramram gapa chini rang mandeni BNO nang rumea. Jetake glucose glycogen ni bimongo bika aro BNI jatal rang na napang ska a. Carbohydrates paan anching ni BNO dengtang thea bimangko ngat na matna. Anching ni kusko cha anis kataba kan carbohydrates ko chobayani abachinga. Anching ni kuchio donggapa enzymes kon amylases ne agana. Iyan rokom panggapa carbohydrates ko junjun gapa carbohydrate ni bimango takat ska a. Unon carbohydrate o koni junjun gapa bibeko na reang ska a. Ok ni atomo yan amylases ni bimango ongkat ska a. Yarang chun gapa bimango na carbohydrate ko knangate jora dateng dakapa disaccharides ko at ska a. Iya disaccharides kanenge jakman no monosaccharides ong ska a. Iya ko mesokat na sucrose kanengahon glucose aro fructose bimango ong ska a. Uwarang jakman no bibag ni jadalrang gatari angi anchi jadalo nang rumea. Uni jakman no uwa bikao na napang chinge sa dengtang BNI bakrango na le sukanga. Bika uko bilko ong katlat na dakchakan baksa glycogeno don na dakchaka. Uni jakman no gachaga parang glucose ni bimango anchio na reang ska a. Insulin ni dakchakan ni chi glucose ko anchio na reang na dakchaka. Anchi jadal ni nangao sa glucose pelo na tariang ska a ko matna. BN jadal ni nanggar kani chi ba glucose anchi jadal na insulin ni dakchakan ni griba na paya. Uni gaman glucose ko BN ni ranta ka ani jakman rao nang bata. BN ni ranta ko kadreng ani chi uni gaman sa anching ko ansing baljoke dong na dakchaka.
An chingni bein an chio glucose ko apsane dongat na joton kaa. An chio chini ko miyahaw de an chingni bein glucose ko nanga. An chingni cha anirangoni ko glucose ko carbohydrates soni ko matna ama. Glycogen ko bika ok nangata chiba uko tarina matna. Uachi an chio glucose ni kadang ko tik ong e rakina matna. Tanggetek bel ko ba matna. Blood sugar thang do preto de bika aro bein ni jaderang antang tangan kam kaangs kaa. Badia ba somoyo bika aro bein ni jaderang kam kao ba blood sugar thang doe dungna matnaya. Uno de kechagapa glucose fats ni bimangona thang atako matna. Namgapa carbohydrates kemakan de apsan ongja. Cha anio mangapa rokom mangapa carbohydrates anchingko ruuta somayna blakati dongna dakchaka. Uwan ong talaya niyo baa cha anirang baksa nangrimgaman onga. Plak cha anion micronutrients, phytonutrients, fiber, chi, protein, aro fat kanang. Uni asal sa plak cha anion anchingna belko o na aro glucose ko rakhi e dona dakchaka. Uwan beino blood sugar aro insulin ko tiktak kadango donna dakchaka. Plak cha anyo rakapa cha ani rokom oknango namgapa jo ongko rakhina dakchaka. Iyan cholesterol ko manani ko ba komiata. Aro paikana anirango altuat na dakchaka. Plak cha anyon carbohydrates ko mananyara nambatrang gapa uang. Ramram gapa carbohydrates kenang tarigaman jiraki biscuit aro chips taraken chobay na manata. Andake ong oba warang raan chengko okat kam gapa ongja. Iya rang beena nam gapa cha anirang ba ongja. Warango sodium banga aro karkanani chemical jakal gaparang dongchapa. Iya no fats banga aro ruute repenggemen onga. Iya ko cha anichi okriata ko sabariata aro bangi cha anyo na sukata. Warang blood sugar ko tik onga cha aro insulin ni kadang ko na mirakija. Magsungani de anchung chips packet kemako cha eba aro cha kunas kaya. Cha bebeyo ba cha ao ni ata konta cha manan cha nas tayaya. Beena namgani grigapa cha anirang ni bidungo gegapan tutorial nakang nagata magyan. Talbate maashina chingni website to ni ko niye babo. Taal ni tutorial de iyanon bot na ha sakantikon bakra anina matala.